ती मेन्शन केली त्यांनी एक्चुअली मॅटर 9 तारखेक दवरली. आज ताणें मेन्शन केली की कटींग हें आसा म्हणून आनी हें आसा म्हणून दे वॉन्टेड टू टेक अ स्टे ऑन दॅट. सो वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट आनी आमी ते प्रोड्यूस केलो कशें पांयाक लागले हाताक लागले आनी सेफ्टी. So High Court has told that they will not stop from cutting any cable on the aspect of safety. एका पोलाचेर तुमी सारकें ताका सांगला तूं पोलाचे तांकां पोल आयडेंटिफाय कर, केबल आयडेंटिफाय कर आनी सोमारा दीस एफिडेवीट मारून 25 मागीर आमी मॅटर 25 घेता म्हणून. आतां टील देन ही हॅड आस्क फॉर अ स्टे बट दॅट इज रिजेक्टेड एंड दे हॅव टोल्ड अस सेफ्टी आस्पेक्टान कितें आसत आनी कितें चड केबल बिबल बंचान आसत ते क्लियर कर. So what is the current process of putting this cable? Because every time this is all over Goa. Process म्हणजे they have to apply to us, but as their areas are there around 110 crores, which they have not paid. Without paying that, we cannot allow them. They go on changing. Now this man who was there today, he was first Ethernet and some Govekar he had told. Now he has changed his name from Govekar to some HCOM company. So they have not paid us any areas nor any 1 rupee has been paid. They have been given a show cause of this and also areas order has been given of around 1.5 plus this, it is 3 crores around 3 crores. There is that way there are so many persons who have to pay us around 110 crores. See, first of all, it looks shabby. Secondly, there's a lot of accidents that is happening because of these cables. Don't you think this should be underground? That or is something what like that? today court has seen on this and AG has valiantly argued on that point and they have told you like you cannot put bundles and together. The cables should be tried and 3 cables on 1 pole and that too not on this type of pole which are ornamental which cannot carry the load. That I am in charge of that stability, so I have to give a stability report. Our cables, our poles are not, they cannot take a load more than 3 cables. This should be three cables and tied. That to tied, that to for a temporary purpose till they move from overground to underground. Okay. They have to do it all. सर हे ISP आणि केबल कंप्लेंट येयल्या उपरांत कटींग करतले का तुमकां शेबी दिसलें? आमकां शेबी कोणाचें आमकां दिसलें फाल्यां कितें जालें नाल्यार कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तेच कोर्टांनी आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घे, तूं बरोवन दी आमकां. ताका ताणें जर बरोवन दिलें आपूण घेता. आतां काय कोणें घेवंक ना पूण तो कोर्टान आयलो. सो द कोर्ट हॅज नोटेड इट एंड दे वर नॉट रेडी टू. कितें करून दिवचें म्हणटा तुमी? आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता केबलाची आनी पोलाची. जालें घेतलें जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल. आपूण सर कितें कंपन्सेशनाचेर उलयला जे एक्सिडेंट No, जाला that will be decided on Monday. Monday the report is before the court and they will see if it is his, he will say he is not my, the court will decide on it. So if he cannot identify his own cable, how we can do it? आता तुमी कितें आनी कटींग पळोवपाक आमी करतलेच न्ही. वी विल गो ऑन आनी कितें कितें आसा खंय आमकां दिसलें मातशें वी विल डू इट ऑल ओवर गोवा ऑल ओवर गोवा. खंय तुमकां शेबी दिसलें? खंय दिसलें शेबी जाल्यार कट्टले नाल्यार दे हॅव टू टेक अ स्टे. न्ही स्टे मेळूंक ना तांकां. So if it is neat and clean, you will leave it. ऑल If ओवर it is neat That and is, we clean, had told them that एका पोलार आमी आतां आनी एक 14 तारखेक नोटीस इश्यू केल्या. दॅट यू कॅन टेक इफ यू वॉन्ट आय फॉरवर्ड दॅट एका पोलार 3च केबल जातात. ते कोणाचें कितें तांकां सांगलेलें आमी तूं सगळे जाण एकाच हेतून आर्मड एकूच घे आनी एकूच केबल घाल. सो ते कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी केबलाचे घेतले जाल्यार वी कॅन डू इट दॅट यू. ऑल ओवर गोवा कोणाचे केबलाचे पळय ते केबलार सुद्दां तो पळय कशें डँगलिंग आसा आनी कोणाक लागलो जाल्यार मागीर तो कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. ताका कंपन्सेशन आस्पेक्ट आहा. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता जाल्यार ताका दिवपाक. फाल्यां मेलो जाल्यार कोण जबाबदार ताका? दिस इज ISP प्लस टीव्ही नो एवरीथिंग ऑल केबल्स खंयचे केबल आनी OFCs. तुम्ही ऑल ओव्हर गोवा म्हणटा. यू आर ॲक्टिवली डुईंग इट हियर ऑल ओव्हर गोवा इंजिनियर. कळटलें तुका आमी करतले. आमी वी आर वेटिंग फॉर मंडे. थोडे आमी सामके डेंजरस स्थितीन आहा ते आमी पयलीं क्लियर करता. Is the government in line with your thoughts of removing all the cables? Is the present government in line with your thoughts of removing all the cables? सी वी कॅनॉट रिमूव इट ऑन वन. एकाच झटक्यान आमी काडूं शकना. जे इम्पॉर्टंट केबल्स आसा तांकां आमी टायम दिला. आतां वर्सभर आमी तेंच करता. सो तांणी करपाक जाय ते नाल्यार करपाक नाल्यार सेफ्टी आस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टंट. दॅट वॉट हायकोर्ट टोल्ड टुडे. गव्हर्मेंट इज इनकम नाल्यार कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. ऑफिसरान घेवचें नाल्यार ताणें घेवचें अशें आमचें म्हणणें. आतां स्टेबिलिटी ऑफ पोल इज विथ मी. सो हांवें तांकां घातलेलें आहा. काडना जाल्यार वी हॅव टू रिमूव ऑर समवन हेज टू गिव मी इन रायटींग. तो आतां रायटींग दिता जाल्यार म्हाका कितें जालें आय विल गिव देम एंड ही हॅज टू पे द अमावंट. कितले वाट पळयतले रायटींग दिताले वाट बी पळयतले तेंची? मंडे सांगला न्ही. मंडे ताका सांगला ताजें कितें आहा तें बाकीच्यांचें क्लियर करपाक. तो आयडेंटिफाय करता ताजो दवरतलो आनी दुसऱ्यांचें क्लियर करपाक मेळटा न्ही. Has court made any observation about your areas 110 crores? No, that is not a area. It was put in the report. I will forward you the report.
बट दॅट ऑब्झर्वेशन म्हणजे दॅट इज इन कोर्ट सो कोर्ट विल ऑर्डर दॅट आणि कोर्ट मे ऑर्डर मोर टू पे तू जेन्ना कोर्टान वता पेनल्टी डबलय जावं शकता दॅट इज नॉट ए म्हणून ताका सांगलेलें पयलीं 20% पे कर दे रिजेक्टेड टू पे सो कोर्ट मे टेल देम 50% पे कर म्हणून अदरवायज दे मे नॉट लिसन टू देम ऑल्सो सी मॅटर वेन इट इज सबज्युडिस एंड देन स्टे ना जाल्यार आमकां कट करपा पूण पयशाचे वेरी वी हॅव दॅट पावर्स ऑफ द कलेक्टर एंड वी कॅन रिकवर अटॅचिंग दियर प्रॉपर्टीज दॅट कॅन बी डन वी हॅव बीन गिवन दोज पावर्स वी विल अटॅच दियर प्रॉपर्टीज अदरवायज How many ISP providers and who are the list? That is the list I will give you. 4 or 5, 6. No, there are many. So तुम्ही ते- I am having list. I have given all of them show cause and all of them orders. सो ते ऍक्सिडेंट तुम्ही ऑलरेडी सांगता मेन्शन केला की कोर्टान की त्या ऑर्डर हांव खातीर रिपोर्ट दिता तो मेन्शन केला फोटोग्राफ मेन्शन केला हा. आणि कोणे एक ते घातला ते यांचे रिपोर्टरांचे ते दॅट ऑल्सो एवरीथिंग हॅज बीन मेन्शन ओके मागीर सगळे घातला रिपोर्टान सांताक्रूजचे कितें आतां परत ते जॉईन करपाक कोण आयले सो ते ताजेरूय हांवें कंप्लेंट दिले पुलिसांक हांवें हेतून 112चेर कॉल करून कंप्लेंट दिले कोण मेळटा जाल्यार ताजेरूय दिले हांवें तशें दिता तें आतां एक्शन घेवप ते पुलिसांचें आनी आय बी गिवन नाव अ रिटर्न कंप्लेंट ऑफ ऑन ईच ISP जे वयर चडून हें करता आनी पुलिसांक आमी हें करतले आनी वी वील लॉज एन FIR ऑन ऑल ऑफ देम थँक्यू व्हेरी मच